फास्ट तेल पड़ा तेल तातिब झाड़ जो बोची पका हो देखिए तेल तातिला ये तो लुण हल्दी पड़ना लुण टे हल्दी टे पका हो लुण केते पकेबा देखिया आधा चमचे लुण और टिके खने लुण तापर हलदी तापर हलदी चमचे पड़ो चमचे हलदी पड़ो तापर टिके खने पकेदबा गुड़े दबा खाइमी आई बच्चा हमारा तेल तातीगला तेल टे पड़ता लगी चिकन ये तर हां तेल तातीगला तापर छका हो लाइट हेटी गई को जो एडी को हेला चिंगुड़ी आमर नौटेबार टाइम आसला नौटे दबा नालिया नालिया पड़गलानी चिंगीटा टिके नालिया हो गलानी ना ସେମାନେ सब ମୋ ହଉ ଜାମ ଏଇଠି ସଫା କର ଖରକ ଖାଲି ଧୁଳି ପୁଅଟା ଗାଧୋଇତେ କହିଲା ଆଉ ସିଏ ଶୁଣୁନି ମଙ୍ଗଳା ହେଇଛି ଆମର ବୋଲି କହିଲି ହେଲାନି ଦେଲେ ଦିଅ ହାତ ମୁଁ ହିସା ସିକି ତ ମାରି ପାରୁନି ये कलर मसला नहीं ये हो ना ये तो लंका गुंड खड़गपुर मसला बड़ा ये ना कलर मसला नहीं सकता देखा कर हाथ तो ना आकर हां घर को जीवनी आउ दे घर को फेर तरका दे जीवू दिया आउ दे तरका आउ गरम ना ता खरार प्रभाव हेणु आमर माछ रेडी हो गलानी भाई आमर गाधी आइले खाली पियाज टा बोली गले छाड़िया अदा रसुण हो गला पियाज हो गला या पर आमर अदा रसुण पकेया अदा रसुण पके टिके पानी देबा जस्ट टी पानी देदेवा
मसला हो गला तापर हमर टमाटर पके दवा तापर टिके लूण पके दवा लूण केतिकी हाफ चमच लूण पके दवा हमर टमाटा मोड़िया पर्यंत टिके वेट करंतु तापर लगा मसला पाए हमें जोगाड़ करू एनी के काढ्यान एनी काढ्यान बहुत एनी काढ्यान ना बाबू बहुत ये जाए सुन हां या पर काई ना आराम से दे ना टमाटो मौली पड़ा धुआं हला वो गुंड कोन अछि काटे ये हनी केतरा गुंडा थिला नि चांदिन काटी ये पके दवा हाफ चमच हल्दी देखो एक पके दलन ला आ मुंडा थिला कि भल लंगा देखि हम गरम मसला काटी एटा गरम मसला जीरा गुंड ये गुंड जीरा गुंड नाइ ना काउंड सॉरी जीरा गुंड कोड पेपर अछि गरम मसला बेसी एक आगर पकोना कोडी कलर गुंड भैया देखियो कोडी कलर हबो ये तो टमाटर पड़ती कलर जना पड़ी ना एटा ना काउंड हां था हां एकदम पके देना ना लंका गुंड लु बाबा पो खाइ परियनी कि माना खाइ परियनी चुल्लो काई पकेलो चुल्लो पकेने रोई पारिया ना इने कढ़ा गैस करियो एटा धनिया गुंड एटा सब रंगर गुंड एटा गरम मसला हमरो जीरा गुंड ना हाफ चमच जीरा गुंड अळप अळप दिया आउरी पापा चिंगड़ी खाइबु ना नाळो खाइबु कोइनी आ गुटा नेउनी एटा गरम मसला हमरो एटा सब रंगर गुंड हमरो गरम मसला आ गुटा अछि सब रंगर मसला ए एपट हळदी अछि पापा अरे दो टिके में पके एटा लूण एटा हळदी एटा सब रंगर मसला धनिया पत्र पके बसर दिने एमती कसु कसुनी ना एमती संगु संगु जेमती पहिला उल्ला से तर वीडियो रखी तो देखि कोन दे चिंगड़ी जा आ चुली बती आसीबोनी पके दे आलू पके दे भलो धान में सब रखी धुआं हलाई मत मार दलाई उल्टा पकाना रे फास्ट कौन आंब ना कल किए देख आंब
ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିଦେବା କୋଉଠୁ ରାଜା ହେଇଗଲେ ରାଜା ଘର ଦେଇଛି ନା ଆମର ଆଳୁ ଟିକେ ପରେ ଆମର କଷିଦେବା ଟିକେ ପୁରା ଭଲସେ ଟିକେ କଷିଦେବା ତାପରେ ଟିକେ ଥାଳି ଘୋଡ଼େଇଦେବା ଥାଳି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ହଁ ଆମର ଆଳୁ କଷା ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦିଟା ପକେଇଦେବା ତାପରେ ତାର ଗ୍ରେଭି କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି କଲର୍ ଆସିଗଲା ମସଲା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଏହାପରେ ଆମର ଛାଡ଼ିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖୋଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି ତାପରେ ଆମର ଦେଖି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ବାମ୍ଫ ଉଠୁଛି ଏଠି ଖାଉ ଏଠି ଖାଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁକୁ ମିଶେଇକି କଷିଦେବା କଷିଦେବା ହଲୋ ବର୍ଷ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦିଅ ବାବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା ଏବେ କଢ଼ାଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ତାପରେ ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ନେଇକି ଖାସ ପାଣି ଖାଇବା ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ଦେବା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଏ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣିଟାକୁ କାଢ଼ିବା ଫୁଟିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ତରକାରୀଟିକୁ ଆମର ଏବେ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି